त्रिपुरा चा श्रमिक उन्नयन समितिनि बखाक्तै सापुं जुदा जुदा सामं बतंगनि बिसिंतै 15 नभेम्बर क्राक सालो भारत हादरनो फियक्तानि लांमारो लांनाय मुन्दा बसुंनि अंगै हदा हामप्राय सामुंख्लायनाय बिरसा मुन्दानि फिल्सारा ब्रैजिस्नि आचाइमा साल पालाइखा कैलाशहरो बिरसा मुन्दा अंखा खरकसा भारत हादरनि रांची आमजायनि खरकसा मुन्दा बसुंनि बरक भारत हादर योग्यासानि सिगां ब्रिटिश रक सातक बिटक ख्लायजाकमानो सयमानि अंगै कायसा मुन्दा बसुंनि लुकुरकनो तैयै कायसा मथा संसाका मुन्दा बिद्रोह हनै चेंगैरिखा क्राकसालो फुंनि दामचार तामफ्रु मनुबेली ताहसाय सुभा हालायसरा सुनामुखिनो खबै गोबां मासा लों आमसायो बिरसा मुन्दानि सामुं बुतांरकनो बरम याफारका आमसायनि लुकुरो ताइ पान्दावो नारवाय अंगै फाइनि रिपीट पान्दावो नारवाय अंगै फाइमानजाक फाइनेरक थैगोथार थैलांनाय बिरसा मुन्दानि सामुं बुतांरकनो मयतु ख्लायरिखा लुकुरकनो আমরা ত্রিপুরা চা শ্রমিক উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে আজ মহান বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার 147তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমরা কৈলাসহরের প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করেছি। এই র্যালি কৈলাসহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আবারও আমরা আরকেআই মাঠে এসে আমরা এই র্যালি এখানে সমাপ্ত করছি। মূলত মানে কি বিষয়ের উপর বা কি দাবি ছিল? আমাদের দাবির মধ্যে ছিল চা বাগানের যে বসবাসকারী আদিবাসী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষরা আছেন তাদের জমি জীবিকা মজুরি তাদের ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি মর্যাদা রক্ষার লড়াই এই লড়াই আরও বেগবান হবে। আমরা বিরসা মুন্ডার এই জন্মদিনে আমরা ওনার এই কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে আমাদের এই দাবিগুলিকে আবারও আমরা তুলে ধরতে চাইছি।